अहम खबर शामिल कर आपको बताएं, डस्का जलसे में नून लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी कंटेनर से गिरकर जख्मी, स्टेज का जायजा लेकर नीचे उतर रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए पांव फिसल गया। आज़मा बुखारी को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, डस्का जलसे में नून लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान इकबाल से। उस्मान, कहिएगा आज़मा बुखारी की तबीयत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये सियालकोट की तहसील डस्का में आज मुस्लिम लीग नून का जलसा है, जहां एक मरियम नवाज जो है वो खिताब करेंगी। इस जलसे की तैयारी के सिलसिले में उस्मा बुखारी जो है वो आज सुबह से ही इंतहाई मुतहरिक नजर आ रही थी और जलसे के तमाम इंतजामात का जो है वो जायजा भी ले रही थी। इसी दौरान उस्मा बुखारी स्टेज का जायजा लेकर नीचे उतर रही थी कि उनका पाँव फिसलने के बायस जो है वो स्टेज से गिर गई है, जिसमें वो मामूली जख्मी हुई है और गिरने की तकलीफ के बाद जो है उन्हें वो करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद भी जो है वो फराहम की जा रही है। जी ठीक है, आज़मा बुखारी को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उस्मान इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शुक्रिया यासर। मुझे याद है वो जो शादरा में आपने मुझे बुलाया था जलसे पे, 2001 की बात है, 2001 की जलसे पे इस यासर ने मुझे बुलाया। तो जलसे में मैंने तो 6 लोग गिने थे, ये कह रहा है कि कोई 8 होंगे, लेकिन उसमें मुझे अभी तब भी याद है इसका बड़ा जज्बा था। और जब समझते नहीं थे कि लोग कभी भी पार्टी कामयाब होगी, तो उन दिनों में 6 के भी हमने जलसे किए हुए हैं। तो मुझे खुशी है यासर कि आप उस काम पे लगे हुए हैं जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम काम है। जो भी अमीन असलम ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारा जो लाहौर का फॉरेस्ट कवर, जो दरख्त लगे हुए थे लाहौर में, ये पिछले 12-13 सालों के अंदर 70% कम हुआ है फॉरेस्ट कवर, और उसका नतीजा अब आपके सामने है। और वो नतीजा ये है कि आज ये जो फरवरी का महीना था, ये सबसे बेहतरीन महीना होता है लाहौर के लिए, और इसमें आप देख रहे हैं कि सूरज ही नहीं नज़र आता। नवंबर से शुरू होता है, अगर बारिश ना हो तो यहाँ सूरज ही नहीं नज़र आता, और फॉग नहीं स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब कि ये फॉग तो इतना बुरा नहीं करती, स्मॉग तो इंसान की ज़िंदगियों की, अगर मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे तो हर इंसान की ज़िंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात इंसान बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो केमिकल है, वो जो ख़ास तौर पे जो फाइन केमिकल जो बच्चों की लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रेन्स में भी जाता है, इसके बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं। और क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि एकदम इसका नज़र नहीं आता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, तो इसलिए लोग इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं और समझते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन इसका दुनिया में, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये जो स्मॉग के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स एक सोसाइटी पे हैं, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा हैं। लेकिन एक ये कहते हैं कि 7 से 11 साल तक ऑन एन एवरेज इंसान की ज़िंदगी कम करते हैं। तो लाहौर तो मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ और मुझे तो लाहौर का सारी एवोल्यूशन याद है कि यहाँ का, हम ज़मान पार्क में रहते थे, और जब HSN कॉलेज से, तब तो माल रोड ही सब कुछ होता था, तो माल रोड से जब HSN कॉलेज क्रॉस करते थे ज़मान पार्क की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो जाता था, एक मौसम में तब्दीली आ जाती थी, क्योंकि वो सारा लाहौर ग्रीन था, खेत थे, और ये बड़ा जो तब लॉरेंस गार्डन्स जो होता था, ये बाग जना, तो ये बहुत हरा शहर था। और इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तब्दीली हमने देखी, तो शहर तो बड़ा था, आबादी बढ़ती गई, लेकिन जो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमने सोचा ही नहीं कि हमने साथ साथ लोगों की, इस लाहौर की माहौलियात का भी ध्यान रखना है, ये कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो वो अब आपके सामने असरात हैं, और हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं।
اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ چینج نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم جب پہلی دفعہ سنگاپور گئے تو جو وہ مین دریا تھا سنگاپور میں وہ صرف سیوریج کا پانی تھا. جس طرح راوی بن گیا اب اسی طرح بس وہ دریا سارا سیوریج تھی. اور 10 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی گورنمنٹ آئی اور ایک پرائم منسٹر کو فکر پڑی کہ ماحولیات کی اور صاف پانی کی اور ہوا کی. وہ آج اسی دریا میں مچھلیاں ہیں, صاف پانی ہے. تو سب کچھ چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اور یہ پہلا قدم لیا اور امین اسلم آپ نے اور لاہور کی چیف منسٹر آپ نے ان کے ساتھ پورا مل کے اور جو پی ایچ اے نے یہ بہت زبردست فرسٹ سٹیپ ہے کہ 50 آپ نے سائٹس چنی. اور یہ جو میاواکی فارسٹ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ جو جنگل 50 سال میں اگتا تھا اس سے صرف 10 سالوں یا 20 سالوں میں اگے گا. اور اس کی گروتھ کتنی تیز ہے اور وہ آکسیجن کتنی زیادہ دے گا جو کہ ایٹماسفیئر کو صاف کرے گا. تو یہ بہت زبردست پہلا سٹیپ ہے. میں نے دیکھا نہیں یہ جو آپ نے لبرٹی میں کہا کہ وہ جو پورا جو گروتھ ہوئی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا تھا. میں ہوپ کر رہا تھا کہ آپ اس اسکرین پہ بھی دکھائیں گے, وہ میں نے نہیں دیکھی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ضرور ٹی وی پہ دکھانا چاہیے لوگوں کو. لاہور کے لوگ اس وقت سب چاہتے ہیں کہ یہاں سبزہ ہو, یہاں جنگلات ہو گئے, یہاں درخت ہو گئے. سب لاہور کے لوگ یہ چاہتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو جس طرح کا اب ماحول بن چکا ہے, جو پولوشن آ چکی ہے, سب جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کتنے برے ہیں. تو ایک تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے. اور دوسری چیز یہ جو 50 سائٹس ہیں آپ کی, میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ گوگل کے ذریعے آپ ان کے کوآرڈینیٹس دیں اور یہ سب کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو جنگل اب اگ رہا ہے اس کی گروتھ آپ بتائیں. جس طرح کہ پختونخوا میں جب 1 ارب درخت اگانے کا فیصلہ کیا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ علاقوں میں جو بالکل ریگستان تھے آج وہ پورے جنگل اگے ہوئے ہیں. تو وہ بھی پختونخوا کی حکومت کو میں کہوں گا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ اصل میں یہ تو چھپ نہیں نہ سکتا. اگر آپ نے کہا 1 ارب درخت ہیں تو وہ کوئی سوئے تو نہیں کہ جو 1 ارب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ تو درخت تو سب کو نظر آ جائیں گے. تو میں پختونخوا کی حکومت کو بھی کہوں گا کہ اس کو پوری طرح دکھائیں لوگوں کو, ان کے کوآرڈینیٹس دیں کہ کدھر کدھر یہ درخت اگے ہوئے ہیں, جنگلات کدھر ہیں, تاکہ سب دیکھ سکیں. اور اسی طرح یہ جو آپ نے 50 سائٹس چنی ہیں اس کی ابھی سے تیاری کروائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ 50 سائٹس کون سی ہیں اور ادھر کیسے کیسے گروتھ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک دم آپ کو نظر آئے گا برسات کے بعد, ایک دم وہ گروتھ آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے ضروری